जय जगन्नाथ। आज आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ पवित्र दिन। बिजू बाबूंकर जन्म वार्षिकी जन्म जयंती अवसर रे आज आमे समस्ते एठी तांकर जन्म जयंती पालन करुछंती। ये उत्सवर अवसर रे आज मंच रे अतिथि हिसाब रे मंचासीन समस्त नेतृत्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण और शक्ति मंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास और पर्यटन मंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुक्त प्रफुल्ल घड़ई महोदय, मान्यवर विधायक एकाम्र भुवनेश्वर बाबू सिंह महोदय, लोक संपर्क विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त संजय कुमार सिंह एवं एठी आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त बिजू बाबू को भल पाउथबा समस्त नेतृमंडली, समस्त मोर गुरुजन, बड़ भाई माने एवं आदरर समस्त भाई भणी माने एटी उपस्थित थिबा ए कार्यक्रम रे ये कार्यक्रम को सारा ओडिशा लोकंक पाखक पहुंचाइबा पई समस्त ये कार्यक्रम को रेकर्डिंग करी तल को पहुंचाइबा पई समस्त प्रेस एवं मीडिया रो समस्त बंधु माने मु आपण मान को समस्त को और आंतरिकतार सहित शुभेच्छा जनाउछि। महान जननायक प्रबाद पुरुष बिजू बाबूंकर जयंती आ यही अवसर रे आज मते प्रथम थर करी सुजोग मिलिला ये सरकार रो मुखिया हिसाब रे मुख्यमंत्री हिसाब रे तांकरी ये जन्म जयंती कार्यक्रम रे उपस्थित रहिबा पई मु निश्चित भाव रे जणे महान जननायक प्रभात पुरुष बिजू बाबूंकर प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। बिजू बाबूंक विषय रे आज सम्माननीय उपस्थित समस्त अतिथि वृंद आपण मानकर पाखरे बहु कथा कही जाइछंती। प्रफुल्ल बाबू कहूतिले मु टिके अधिक समय बोधे नहीं गली अधिक समय कहीदेली मु तांको कहिली आपण आउ टिके अधिक कहितिले भलो हेई थांता केना जानिबार आग्रह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव रे जेतिकी आपनकर अभिज्ञता जेतिकी आपण जानिछंती एवं जो स्तर रे आपण बिजू बाबूंकर सहित संपर्क प्रतिष्ठा हवा एवं बिजू बाबू जेते बेले सरकारी दल रे आपण विरोधी दल रे जेते बेले सीए आपण सरकारी दल रे ए कथार मध्य बहुत बड़ा गोटिए राजनीति रे प्रफुल्ल बाबूंकर उत्थान को वृद्धि करैबारे बहुत बड़ा भूमिका ठीक सेही भली भाव रे आम सरकारंकर उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेवंकर के राजनीति क्षेत्र रो उत्थान पतन भितरे तांकर कहानी भी एते सुंदर भाव रे जोड़ी की अछि ये गप हेले भी सत गप हेले भी निश्चित ये सत एणु निश्चित भाव रे
आम जीवन रे ए प्रकारर बिजू बाबू सांगरे तांकर संपृक्ति रे कौन सी घटना घटिबा एवं से प्रकारर अनुभूति नहीं एवं बहुत दूररू एवं बहुत परे जेतिकी किछि कथा मो पाखकू आसीची बहुत तांकर प्रेरणा केमती भावरे तैयारी हुए आ सेटा प्रथम रे नेगेटिव रु जेमती नेगेटिव रु प्रफुल्ल बाबूंकर कहानी आरंभ होईची ठीक सेमिति केविजींकर मध्य झगड़ा हेबा एवं सेई टाइप रो सेमिति किछि घटना आम केन्दुझर जिल्ला रे मध्य घटिची किंतु सेथिरे मो संपृक्ति नाही किंतु शेष मुहूर्त रे मो संपृक्ति टिके जोड़ी हेउची जे गुटे कथा जदि आपण सुनिबे निश्चित भावरे टिके मनरे ता उपरे गुटे संकल्प नबार गुटे मते अवकाश तैयारी हुए आमे समस्ते जानिछंती राउरकेला रे प्रतिष्ठा हला ओडिशार प्रथम इस्पात कारखाना राउरकेला रे प्रतिष्ठा हला चारिआडे ओडिशा रे चहल पड़िला आमे समस्ते सेथिरे जानिछंती ता विषय रे लंबा से विषय रे मु कहया पे चाहू नाही एवं सेथिरे सारा ओडिशा रो अनेक लोक थैथान हेले चाकरी पाइले अर्थनैतिक प्रगति पथरे बहुत बड़ भूमिका रहिला राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी एवं बहुत समय मध्य ओडिशार जनसाधारण दाबी मध्य करिसंती बुद्धिजीवी टू आरंभ करी समस्ते जे ओडिशा रे द्वितीय इस्पात कारखाना करा जाऊ आ सेति पई सरकार को बहुत दाबी आसिला बिजू बाबू जेहेतु केंद्र सहित केंद्र राजनीति रे सक्रिय से थरे जदि जिद्दी करी बसिबे ताहले अनेक काम करि परिबे एभली अनेक मनोभाव एवं से किभली भाबरे जोठी विपद अछि जोठी सतर्क सूचना दिया है से जगह को आगे से डेई पड़िबा ये कथा एठी समस्ते कहिले ठीक सेमिति से थरे जाइथिले केन्दुझर को बहुत थर जाइचंती किंतु थरे जाइथिले केन्दुझर को जोथिरे किछि घटना घटिथिला केन्दुझर रे हमर नगर भवन अछि सेठी से जाइथिले पाखापाखि बोध हुए मु एक्जाक्टली कही पारु नाही से इस्पात मंत्री थिबा पूर्व की से पाखापाखि पर टाइम रे कथा एवं सेठी आलोचना होउतला केन्दुझर जिल्ला रे राजनीतिक चर्चा विभिन्न चर्चा भितरे आम केन्दुझर रु ए कथा दाबी आसिला जेहेतु आमे खणी खादान रो अंचल जेमिति एबे प्रफुल्ल बाबू कहउतले 34 भाग लुहा पत्थर अछि ओडिसा रे आ से 34 भाग रो 26 भाग केवल केन्दुझर जिल्ला रे अछि मो जिल्ला रे अछि आउ बड़ विचित्र कथा जोटी लुहा पत्थर अछि से जगह रे कारखाना नहीं सबु लुहा पत्थर को बोही की जापान ठू आरंभ करी चाइना ठू आरंभ करी आउ अन्य कौन सी कारखाना को बुहा गला कि सेठी गोटे कारखाना आमे करि पारले नहीं ई कथा को आधार करी दाबी हला एवं जणे युवक केन्दुझर आज से अछंती आज भी से दाबी करले जे आम केन्दुझर रे लुहा पत्थर आपन नहीं जाउछंती आउ आम केन्दुझर जिल्ला रे कारखाना गोटे भी कले नहीं आज जो प्रस्तावित अच्छी द्वितीय इस्पात कारखाना उड़ीसा रे सेटा आम केन्दुझर जिल्लार नयागढ़ रे करा जाऊ नयागढ़ गोटे प्रकृष्ट जगह भी थिला ये कथा जेतेबेले से कहीदेले दाबी करले छिड़ा होइकरी आपण मानकर बढिया एमती जो चेयर रे बसी थिले गोटे ए जो प्लास्टिक चेयर सेते प्लास्टिक चेयर नथिला गोटे स्टील चेयर थिला ना फोल्डिंग रो सेइथिरे से बसथिले जेतेबेले से दाबी करले सेतेबेले बिजू बाबू तो बहुत टिंगा लोक कहती प्रफुल्ल बाबू जानी संगे संगे से तांकू कहिले तुम केन्दुझरिया माने तुम साइकेल नट टी टाइट करी जानिछ ना तुम इस्पात कारखाना खोजुच ये कथा जिते केन्दुझरिया हिसाब रे कहीदेले जे केन्दुझरिया लोक साइकेल नट टी तुम टाइट करी पारिबने खुली के लगेई पारिबनी तुम कौन इस्पात कारखाना चाहूच दाबी करूछ ये कथा से कहीदेले से तो काकू डरंती कौन जगह
ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ସେ ତ ଯୁବକ ଥିଲେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ସାଇକେଲ ଟାଇଟ୍ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସେ ଚେୟାରକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ସିଧା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବାଜିବ ଏକଦମ ପୁରା ମାରିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ସାଇଡ କରିଦେଲେ ସେ ଚେୟାର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯାଇକି କଚାଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଲା ଏକଦମ ପୁରା ପାଖରେ ଗଲା ସେ ଯେମିତି ଅଳ୍ପକେ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଥାନାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ ରାତି 11ଟା ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜେ ଖବର ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ତ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରିଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଜନ୍ମିଲା ବିଜୁ ବାବୁ କହିବେ ସାଇକେଲ ନ ଟାଣିକରି ଆମେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଆମେ କେବେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପାଇଲୁ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ କରିଥିଲେ ବଡ଼ବିଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କସ ଏକ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଖାନା ଗୋଟିଏ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକଥା ଆଜି ବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଯଦି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏ କଥା ବି ସବୁବେଳେ ଆସେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଜନତା ଦଳ ସରକାର 90 ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଇଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଦରବାର ହଲରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଲଲିପପ୍ ଦେବା ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ଥିବ ରଡ୍ ବି ତିଆରି ହେବ ବ୍ଲେଡ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେଇପାରିଲାନି ତାର ଗ୍ରାମସଭା ବି ହେଇନାହିଁ କି ହେବାର ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛି ତମେ ତାକୁ MOU କରିଥିଲ କର ନାହିଁ ଏଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ତ ସାଇକେଲ ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ କରି ଜାଣିନ ତମେ କ'ଣ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନେବ ଏଟା ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମତେ ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଆମେ ଏତେ କମଜୋର କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଲୋକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଲଗତ ହବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ପଣ କରିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ନା କେବେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗୋଟେ କରେଇବି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ସରକାର ଆସିଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସହରାଇ ଓରାମ ଛଟରାଇ ମାଝୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ନେତା ଆସିଲେ ସରକାର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବାର ନାଁ ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଟିଂ ହୁଏ ମିଟିଂକୁ ମୁଁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟାଏ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କରିବା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଲଢ଼େଇ ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନା ବାନ୍ଧିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି